Good morning. I am Atika Nursania and you are watching today's local news. Serang City is seeing a renewed public space in Royal Baru. The new phase of Royal Baru was officially inaugurated by Serang Mayor Budi Rustandi in February, marking the first year of his administration with Vice Mayor Nur Agis Aulia. Royal Baru was previously known as a crowded and untidy area. After the renovation, the area is expected to become cleaner, safer, and more comfortable for residents and visitors. Several public facilities were arranged more neatly to support mobility and reduce congestion. The local government says the improvement is part of effort to create a better city environment. If the area is maintained properly, Royal Baru will attract more visitors. If more public space were improved like this, Serang City would look more organized. Public complaints could have been reduced earlier if the area had been managed more seriously in the past. Many residents say the wish Royal Baru would remain clean, safe, and comfortable for public activities. That is today local news. Thank you for watching. Setelah membacakan naskah berita tersebut, saya akan menjelaskan unsur-unsur bahasa Inggris yang digunakan dalam naskah saya. Pertama, naskah ini sudah menggunakan gaya bahasa sesuai peran saya sebagai news anchor. Hal itu terlihat dari kalimat pembuka, Good morning, I am Atika Nursania and you are watching today's local news. Kalimat ini menunjukkan gaya pembuka berita karena saya memperkenalkan diri dan menyampaikan bahwa berita yang dibawakan adalah berita lokal. Pada bagian akhir, saya juga menggunakan kalimat penutup, That is today's local news. Thank you for watching, yang sesuai dengan gaya bahasa seorang pembawa berita. Kedua, naskah ini memuat beberapa kalimat passive voice. Contohnya adalah The new phase of Royal Baru was officially inaugurated by Serang Mayor Budi Rustandi. Kalimat ini termasuk passive voice karena menggunakan pola to be plus verb 3, yaitu was inaugurated. Contoh lain adalah Royal Baru was previously known as a crowded and untidy area, dan several public facilities were arranged more neatly. Kalimat-kalimat tersebut menekankan objek atau peristiwa yang terjadi sehingga cocok digunakan dalam naskah berita. Ketiga, naskah ini juga memuat conditional sentence. Untuk conditional sentence tipe 1, saya menggunakan kalimat if the area maintained properly, Royal Baru will attract more visitors. Kalimat ini menunjukkan kemungkinan nyata yang dapat terjadi di masa depan. Untuk tipe 2, saya menggunakan kalimat if more public space were improved like this, Serang City would look more organized. Kalimat ini menunjukkan pengandaian terhadap kondisi yang belum tentu terjadi. Untuk tipe 3, saya menggunakan kalimat public complaint could have been reduced earlier in the area if the area had been managed more seriously in the past. Kalimat ini menunjukkan pengandaian terhadap masa lalu. Keempat, naskah ini memuat struktur wish. Kalimatnya adalah Many residents said the wish Royal Baru would remain clean, safe, and comfortable for public activities. Saya menggunakan kalimat ini agar tetap terdengar seperti berita, karena pembawa berita hanya melaporkan harapan warga, bukan menyampaikan harapan pribadi. Dengan demikian, naskah berita ini sudah memuat unsur passive voice, conditional sentence, struktur wish, serta gaya bahasa yang sesuai dengan peran saya sebagai news anchor. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.